Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, pokušat ću na što jednostavniji način objasniti kako bi najlakše se mogli riješiti onih masnih naslaga na vašim rukama. Dakle, veliki broj osoba jednostavno ima specijalno u nadlakticama one velike količine masnih naslaga kojim takvim osoba naravno stvaraju probleme i fizičkog izgleda, međutim puno je gore onaj dio zdravstvenog tijeka, najčešće vezano uz veliki broj predispozicija koji su na kraju krajeva dovele da se ove masne naslage toliko puta naravno i stvore. Mi kada razmišljamo o razvijanju ovakvih masnih naslaga specijalno na rukama, uvijek nekoliko situacija nam uvijek padaju na pamet da se zapravo glavni razlozi zašto se to uopće i događa. Mi ćemo prvo razmišljati specijalno o nečemu što mi nazivamo loša prehrana. Naravno, loša prehrana bogata rafiniranim šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, nezdravim masnoćama i slično značajno potencira razvijanje samih masnih naslaga. Dalje što ćemo razmišljati specijalno, govorimo o sjedilačkom načinu života. Vjerojatno ovakve osobe premalo vježbaju, premalo se kreću, dakle generalno gledajući iz te perspektive, a nažalost veliki broj osoba u današnjem svijetu je takvoj situaciji, prekomjerno razvija upravo ove same masne. Tu imamo onda situaciju vezanu uz genetsku predispoziciju na kojima jako malo generalno možemo značajno djelovati, hormonska neravnoteža, dakle specijalno žene kada ulaze u perimenopauzu, menopauzu i postmenopauzu gube značajno funkcioniranje onih ženskih spolnih hormona koji se nazivaju estrogen i progesteron, i kada njihova funkcija se smanjuje, te genetske promjene značajno potenciraju razvijanje masnih naslaga, gubitak mišića ispod samih masnih naslaga i slično, i puno drugih situacija. Prekomjerna količina stresa, neadekvatno spavanje, sve to vas dovodi da vi značajno nakupljate masne naslage na vašem tijelu, a specijalno danas govorimo o rukama. Jedini pravilan način kako vi to trajno možete zapravo riješiti je apsolutno uravnoteženje zdravih režima prehrane koji se kasnije iskombiniraju sa drugim situacijama. Ključ u rješavanju masnih naslaga u vašem organizmu je jedan hormon koji se naziva inzulin. Ajmo ga lijepo shvatiti. Dakle, svaki puta kad pojedete namirnicu specijalno bogatu rafiniranim šećerima, rafiniranim ugljikohidratima, prerađenim masnoćama i slično, vaša razina šećera u krvi značajno skače. I to je ono situaciju kada razmišljamo da mi postoji jedna vrsta indeksa koji se naziva glikemijski indeks, koji rangira određene vrste namirnica koliko brzo dižu razinu inzulina i šećera u našoj krvi. I što vi pojedete namirnicu, a rekao sam vam šećer, puno rafiniranog šećera, prerađenih ugljikohidrata i slično, oni su namirnice koji značajno brzo dižu razinu inzulina u vašoj krvi, što vama nikako ne treba, i potencijal stvara sve one masne naslage u vašem tijelu. Vi puno konzumirate takve vrste namirnica, inzulin pokušava odrađivati ovu situaciju da razgrađuje namirnice na nešto što vam se naziva glukoza ili energetski blokovi. I ta glukoza nama služi za dnevnu energiju, međutim mi kad prekomjerno konzumiramo specijalno ovakve vrste namirnica, naši mišići i naša jetra više nisu u stanju držati toliku količinu masnih kiselina u svome dijelu, i onda se te masne kiseline specijalno iz jetre ubacivaju u sami krvotok i putuju prema našemu tijelu i recimo stacionira nam se u onim masnim naslagama na rukama. Ono što vi morate napraviti je apsolutno kontrola inzulina. Zamislite mi, rekao sam da je inzulin kao ključ otkućavanja masnih naslaga. Vi kada nešto jedete i kada je vama inzulin povišen, vi nikako ne možete ući u masne naslage. Vi kada je vaš inzulin jako nisko, onda vi otključavate masne naslage i onda te masne naslage mogu izlaziti iz vašeg organizma i pretvarati se u nešto što se nazivaju ketoni, i upravo iz te perspektive daleko najlakši način kako ćete vi riješiti ovu vrstu problematike vam je dva režima prehrane. Jedan režim prehrane vam je isprekidani post, drugi režim prehrane vam je ketogena dijeta. To sam vama puno puta pričao na mom kanalu. Sve koji vas interesira ova tema, samo ih naravno pronađite. Ključ ove situacije je vi da duži vremenski period ne jedete tijekom dana i da držite razinu inzulina na jako niskoj razini. Kada to uspijete, vaše masne naslage kreću izlaziti iz vašega ruku i one se značajno smanjuju.
Dalje što ćemo napraviti iz te perspektive, dakle želimo uravnoteženu prehranu, želimo redovito vježbati. To će nam značajno pomoći u formiranju i smanjivanju isto tako tih masnih naslaga. Dalje što želimo? Želimo smanjiti razinu hormona stresa na minimum. Iz te perspektive uvijek imate one prirodne oblike, smanjivanje razine stresa. Kada to uspijete, vaše naslage će itekako se smanjivati. Za prirodno smanjivanje hormona stresa imate puno video zapisa na mom YouTube kanalu. I dalje što želimo apsolutno reći, adekvatno spavanje će vama pomoći da vi čak za vrijeme spavanja uništavate vaše masne naslage. Budite mi u potpunosti sigurni, vi ako neadekvatno spavate, hormoni stresa kao što su kortizol vam se značajno pogoršavaju i pojačavaju ovu samu problematiku. Računajte mi kao odrasle osobe da morate 7 sati dubokog sna na dnevnoj bazi imati bez konzumacije lijekova. Govorimo prirodni duboki san, onda on vas regenerira, obnavlja i uništava ove masne naslage na potpuno prirodan način, što mi na kraju krajeva ne želimo. A što se tiče naravno samih hormonalnih promjena, i na njih možete itekako utjecati. Danas sam o tome neću pričati jer sam puno puta pričao zapravo i o ovoj problematici. Imate na mom kanalu kako se hormoni na potpuno prirodan način uravnoteže. I kad imamo pravilnu prehranu, kada imamo vježbanje, kada imamo stabilizaciju hormona stresa, kada imamo pravilno spavanje i reagiranje na hormone, mi ćemo daleko najbrže rješavati ovu vrstu problematike i naravno izbaciti sve one vrste namirnica koje su izuzetno loše za naše tijelo i za naš organizam. I vjerujte mi na riječ, vi ako to uspijete imat ćete daleko najbolju šansu da se riješite upravo ovih masnih naslaga sa vaših ruku. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ja vam se sviđaju moji videozapisi, ja se toplo nadam da vam se sviđaju i koliko je takva situacija, imate mogućnost ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal. Ukoliko kliknete na ikonu zvona, svaki dan ćete biti obavješteni o svakoj novoj temi. I slobodno ovdje dole ispod video zapisa pišite meni, komentirajte mi što vam se sviđa na kanalu, što bi možda htjeli vi slušati da ja od emisija možda napravim iz vaše perspektive. Lajkajte video zapise, pišite mi, šaljite druge video zapise, naravno i drugim bolesnim osobama, i mislim da puno puta ja mogu upravo putem ovih video zapisa pomoći vama i drugim osobama.